Bonjour à tous. Bonjour madame. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Et vous? Oui, je vais bien aussi, très bien. Sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, materi kita hari ini adalah la vie quotidienne. Nah, di sini madam ada pertanyaan. Qu'est-ce que c'est la vie quotidienne? Jadi, apakah kalian tahu apa itu la vie quotidienne? Tahu madam. Iya, lihat. La vie quotidienne itu kayak kehidupan sehari-hari. Wah, très bien. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, madam punya satu video yang akan diputar. Jadi kalian perhatiin baik-baik ya. Ma routine quotidienne. Écoutez et répétez avec moi. Je me réveille. Je me lève. Je me lave. Je me douche. Je prends une douche. Je m'habille. Je me coiffe. Je me peigne. Je prends le petit déjeuner. Je me brosse les dents. Je quitte la maison. Je pars. Je vais à l'école. Je déjeune à la cantine. Je rentre à la maison. Je goûte. Je prends le goûter. Je fais mes devoirs. Je dîne. Je prends le dîner. Je regarde la télé. Je me couche. Merci et bonne journée. Nah, setelah kalian lihat video tadi, benar ya kata lihat itu la vie quotidienne itu adalah tindakan yang kita lakukan sehari-hari. Nah, di sini ada kosakata yang bakal kita gunakan hari ini untuk menyatakan atau menunjukkan tindakan kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kayak se réveiller, itu artinya bangun tidur. Se lever, bangun, tapi ini ada perbedaannya ya antara se réveiller sama se lever. Jadi perbedaannya itu adalah kalau se réveiller itu tuh kayak bangun, kamu buka mata, bukan yang dari maksudnya kayak tidur ya, bangun tidur dari tempat tidur itu tuh bukan. Nah, tapi kalau se lever itu bangun yang dari tempat tidur gitu. Terus ada se laver, se doucher, se brosser les dents, etc. Nah, selanjutnya kita ke kata bahasa sedikit ya. Jadi kata kerja yang digunakan dalam materi ini adalah kata kerja refleksi dan kata kerja non refleksi. Jadi apa itu kata kerja refleksi dan non refleksi? Nah, kata kerja refleksi itu tuh yang tadi, yang vocab kita yang sudah kalian lihat itu yang ada se-nya, yang ada pronomina. Iya, kata ganti refleksi. Nah,
Tapi kalau ini kan ada sujet-nya kan, terus di sini juga ada pronom refleksinya. Nah ini tuh contohnya, kayak kita ngambil contoh selabe. Nah dari selabe itu, kalau pronom sujetnya je, jadi je me lave. Jadi di sini tuh gak ada er-nya ya, dihapus gitu er-nya karena udah dikonjugasikan. Dan ini tout te lave itu untuk kamu, il, el, om itu pakai se, masih pakai se tapi e-nya di akhirnya tuh nggak pakai r, jadi dihapus juga. Terus nu juga pronom refleksinya jadi nous l'avons. Terus ada vous, dia juga pronom refleksinya vous juga jadi vous l'avez. Terus il, elle pluriel itu pakai se juga sama kayak il, elle, om, jadi il, elle se lave. Di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, madam. Terus selanjutnya, nah di sini ada contoh-contohnya. Ada je me réveille. Tadi kan dari kosakata awalnya infinitifnya itu se réveiller, tapi karena pakai pronom sujetnya je, jadi je me réveille. Gitu. Dan selanjutnya, nah di sini saya punya satu permainan, tapi maju satu-satu gitu. Terus nanti yang maju itu nanti saya kasih tahu harus mempraktekkan yang verba yang udah saya kasih. Terus nanti teman yang lainnya menebak. Hai, madam. Permainannya kayak gitu ya. Hai, madam. Nah, siapa sekarang yang mau maju? Saya. Oke, Italia maju. Liatin ya teman-teman. Kalau nggak tahu ini vocabnya, bisa ditebak apa yang baju. Sedesabile. betul Yasmin. Trivia. Lagi siapa yang mau lagi? Silakan duduk. Makasih Lia. Dunia mau. Aku mau. Oke Dunia. Sabie. Sampai pare. Siapa lagi yang mau? Yasmin. Baik, madam. Sama Lia. Se toucher. Selabe. Trebian Putri. Yang terakhir Putri. Semua. Ikut. Moi,
Yeay. Oke, Biang. Berarti materi ini udah paham kan semuanya? Udah madam. Sekarang waktunya latihan dan praktek. Ya. Ya kok ada prakteknya lagi sih madam. Nah, di sini ada kalian buatlah sebuah dialog dengan situasi dua saudara harus berbagi kamar mandi dan mengatur waktu pagi hari karena orang tua mereka marah. Mereka sering terlambat sekolah dan nanti presentasikan hasilnya di depan kelas. Madam kasih waktu 3 menit ya. Silahkan diskusi. Yuk, waktunya udah selesai. Siapa yang mau maju duluan? Saya sama dia. Oke. Silahkan. Look, c'est le matin, je me réveille à 6 heures. Je me prends ma douche. Non, moi, je me réveille à 6 heures aussi. Je prends ma douche d'abord. Mais papa est fâché. Nous sommes en retard tous les deux. D'accord. Je me lève à 6 heures. Je me brosse les dents et après je prends mon petit déjeuner. Moi, je me lève à 6h10. Je prends ma douche et après je mange du pain. Bon, à 6h30, je prends ma douche. Et à 7h, nous allons à l'école ensemble. D'accord. Maintenant, nous ne sommes pas en retard. Oui, bonne journée, Emma. Bonne journée, Lo. Biang. Baik, mungkin waktunya nggak cukup ya untuk kelompok yang satu lagi. Mungkin bisa dilanjut minggu depan. Nah, sebelum pembelajaran kita diakhiri, apakah ada yang bertanya? Saya madam. Mohon Ya, Zunia. untuk slide sebelumnya madam. Yang mana ya? Yang ini? Sebelumnya lagi madam. Nah ini bentuk negatifnya belum ada ya madam. Untuk bentuk negatifnya seperti apa ya madam? Oke, jadi bentuk negatifnya itu biasanya kan pakai nepa ya. Nah, kan ini tuh contohnya Jimelal. Kalau di negasionnya itu jadinya melafnya itu diapit dengan ne sama paknya. Jadi je ne me laf pa. Seperti itu. Apakah jelas? Jelas madam? Terima kasih. Ya. Ada yang ingin bertanya lagi? Sudah madam. Sudah, madam. Baik, mungkin pembelajaran kita hari ini bisa diakhiri ya. Madam. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Merci beaucoup. Merci beaucoup madam.